गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 15 गुरुवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखते जहाँद्वारा जब भी जेकोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाइपर। चलते आउ वीडियो नगर वर्तमान खबर उपर नजर पकाइए। आसुची बात्या शक्ति मे मासरे भयंकर बात्या बंगोपसागर होईपारे बात्या जदि बात्या सृष्टि हेब तेबे ना रखाଯିବ शक्ति श्रीलंकार यार नामकरण कराଯିବ। मंगलवार भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु दक्षिण बंगोपसागर रे दक्षिण अंडमान सागर निकोबर द्वीपपुंज उत्तर अंडमान सागर किछि अंशरे सक्रिय होइछि। सेहिपरि बंगोपसागर रे गोटे बात्या दाना बांधिबार संकेत मिलुछि हेले यह निश्चित होई नै। मंगलवार आईएमडी कहिछि जे अंडमान सागर रे ऊपर गोटे घूर्णिबलय समुद्र पतनरु 1.5 किमी और 7.6 किमी मध्य रहिछि। यार मुह दक्षिण पश्चिम दिग आडे रहिछि। गोटे घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम उत्तर प्रवेश उपरे एहाको आ गोटे पश्चिम राजस्थान उपरे केंद्रीभूत होई पारे बोली जणा पड़िछि। स्थानीय पाणीपाग विज्ञान केंद्र बांग्लादेशी पाणीपाग विशेषज्ञ मुस्ताफ कमाल फासांग चेतावनी दैछन्ति जे बंगोपसागर रे गोटे किंबा बात्यार आशंका रहिछि। 16 रु 8 तारिख मध्य रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। एहा पर एहाको 23 रु 28 तारिख मध्य रे घनीभूत होई बात्यार रूप नेबो। हेले एहार तीव्रता संपर्क रे से किछि भी कहिनांती। पाणीपाग विशेषज्ञ कहबा कथा जे जेहेतु अंडमान सागर उपरे भागरे घूर्णिबलय उपस्थित रहइबो तेणु 16 रु 22 तारिख मध्य रे लघुचाप सृष्टि होई पारे। एहा बात्यार मध्य परिणत होई पारे। बात्या सृष्टि हेले एहा ओडिशा और पश्चिम बंग मध्य किंबा बांग्लादेश तुलना रे चट्टग्राम मध्यम रे लैंडफॉल करिवो। आईएमडी बात्या संपर्क रे किछि भी जाय कहिनी। एहाठारु बात्या संपर्क रे आकलन करबा संभव नुहे। घूर्णिबलय किंबा लघुचाप सृष्टि हेबा पर ए संपर्क रे पूर्वानुमान कराजिवो बोली आईएमडी कहिछि। आपनक शहर केउ भली वार्ता या प्रकोप रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेला आपनक जिल्ला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर पुणी कमिला सुना दर जानतु आज केउ शहर रे कोन रहिछि दर। पुणी कमिला सुनार दर एका संगे सुना और स्टॉक बाजार ऊपर यार प्रभाव देखिबा को मिलिछि। बॉम्बे स्टॉक एजेंसी सेक्शन रे 3000 पॉइंट वृद्धि पाइथिबा बेले सुनार मूल्य दिनकर 3000 ह्रास पाइछि। गत किछि दिन हेबा हु होई बढ़िछि सुनार दर ह्रास पाइछि। आज भारत बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 96610 टका रहिछि। सेहि परि 22 कैरेट सुनार दर 28560 टका छुइछि। सेहि बेले राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 96610 टका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 28560 टका को पहुंची। मुंबई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 96610 टका और 22 कैरेट सुनार मूल्य 28560 टका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 96760 टका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 28710 टका रहिछि। दक्षिण भारतर प्रमुख शहर चेन्नई रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 96610 टका थिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 28560 टका रहिछि। पूर्व भारतर प्रमुख शहर कोलकाता रे यथाक्रमे 96610 टका और 28560 टका रहिछि। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछे 1,11,000 टका रहिथिबार जणा पड़िछि। आपनक शहर रे केउ भाबे सुना और रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करि निश्चय जणाନ୍ତୁ। और कमेंट कला बेले आपनको जिला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करि जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर दिन में ताती संध्यारे काल बैशाखी आसंता 3 दिन 3 डिग्री बढ़ी पारे तापमात्रा। 18 जिले में घड़घड़ी सह वर्षा दिन करे तताइब कलबल करिबा। पश्चिम ओडिशार प्रचंड ताती अनुभूत हेबा। आसंता 3 दिन में अनेक स्थान में तापमात्रा प्राय 3 डिग्री बढ़ी जिवो। दिन बेला गरम और गुळुगुळी नाकेदम करिबो किंतु संध्यारे माडी आसीबो काल बैशाखी। दक्षिण ओडिशार घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। उपकूल ओडिशा उत्तर ओडिशा रे भी डराइबो काल बैशाखी। पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। आकलन कहूछि बुधवार सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर टिटलागढ़ सोनपुर बौद्ध संबलपुर रे दिन तापमात्रा 40 डिग्री छुई पारे। पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम और गजपति रे गरम और गुळुगुळी रहइबो। उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री बा एहाठारु अधिक रहइबो। आगामी 3 दिन जाय दिनर तापमात्रा 3 डिग्री बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विभाग केन्द्र पक्षरु कहैछि। सेबळे बुधवार संध्यारे मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति और गंजाम रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। पवनर झटका 40 रु 50 किलोमीटर बेगर छुई पारे। सेबळे पुरी खोर्धा नयागढ़ नवरंगपुर कंधमाल भद्रक अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बलांगीर कलाहांडी और कटक रे मध्य अपराह्न बा संध्या बेलकु घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। गुरुवार मध्य पश्चिम ओडिशा रे असंभाळ ताती हेबो। उपकूल ओडिशा रे गरम और गुळुगुळी जारी रहइबो। संध्यारे मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गंजाम और गजपति रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। पवनर झटका 40 रु 50 किलोमीटर बेगर छुई पारे। मंगलवार रे झारसुगुड़ा दिन तापमात्रा सर्वाधिक 43 डिग्री रहितले। संबलपुर रे 42.2 डिग्री, टिटलागढ़ रे 42 डिग्री, बरगढ़ रे 41.8 डिग्री, भवानीपटना रे 41.5 डिग्री, बौद्ध रे 41.2 डिग्री, सोनपुर रे 41 डिग्री रहितला। भुवनेश्वर रे 37.4 डिग्री रहितिबार आकलन करा जायछि। आपनका शहर रे केउ भली भाबे खरार प्रकोप रहिछि ता कमेंट कर निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेला आपनका जिल्ला और शहर नाम निश्चय कमेंट करि जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर मझिरे आउ गोटे दिन समय आसंता 15 रे पीएम आवास पंजीकरण शेष तारीख। पीएम आवास ने पंचायत राज मंत्री रवि नारायण को बड़ घोषणा कर आसंता 15 अर्थात आज आवास पंजीकरण शेष तारीख रही। एने पंचायत राज मंत्री रवि नायक कहते पंजीकरण मझिरे आउ मात्र गोटे दिन रहा। 34 रु 35 लाख लोक पीएम आवास पंजीकरण कले। 15 तारीख पर घर घर बुली योग्य सर्वे कर 3 लाख घर छाड़ी पलैला। 500 स्थान में रास्ता समस्या रही पंचायत राज मंत्री कहते। आपड़ जब एपर्यंत पीएम आवास योजना आप्लाय करना आप शीघ्र जाई अप्लाई करिनोंतु आपनका निकटस्थ जनसेवा केंद्र द्वारा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ଖୋଲାଯିବ। ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବନିମ୍ନ 40 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତେଣେ ନନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 20 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ 72,722 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ 15 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ 20,540 ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ୟାମ୍ପସ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ 9,60,08,400 ଟଙ୍କା, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 5,06,94,000, ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ 1,46,03,500 ଟଙ୍କା, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ SC ST ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ 300, ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ 8,36,64,400 ଟଙ୍କା, ଧରଣୀରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 300 ଶଯ୍ୟା ପାଇଁ 11 କୋଟି, ଖଲିକୋଟରେ ୟୁନିଟାରୀ ପିଜି ହଷ୍ଟେଲ ମରାମତି ପାଇଁ 31,83,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ଖବର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ସର୍ଭର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। 336 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଦେଶର ନମ୍ବର 1 ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର 49 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ପୋର୍ଟାଲର ଅଛନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏହାର ୟୁଜରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ, ତେଣୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରଠାରୁ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ପପୁଲାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ସାରା ବର୍ଷ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଜିଓ କୋଟି କୋଟି ୟୁଜରଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ପ୍ଲାନ୍ରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଜିଓ ତାର ପୋର୍ଟାଲ ପୋଲିଓରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟର ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ TRAI ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ କ୍ରମେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେହି ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଭଏସ ଏବଂ SMS ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ତ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟିର ବୈଧତା ହେଲା ମାତ୍ର 1,748 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ରିଚାର୍ଜ କରି ଆପଣ ଖୁବ୍ ସାରା ଢେରପୁର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାଇଜେଲର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ଆପଣ ଫୋନ ପେ, ଗୁଗଲ ପେ କିମ୍ବା ପେଟିଏମ ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କୌଣସି ବି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ଟିକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍କିପକ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି। ମଙ୍କିପକ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି ହୋଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ପୋର୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟ କରି ସେମାନଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏବେ ସେଲ୍ସ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଦେବେ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋସିଆଲ ରଖାଯିବ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମୁନା ପଠାଯିବ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ଆଇସୋସିଆଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଆଇସୋସିଆଲ କରାଯିବ। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ମାସ 13 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଶ୍ୱ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ 30 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗର 4 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 10 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 4 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 3 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ନେଇ PD ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ଲୋକେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। SP PD ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା, BDO ସାଗର ମୁର୍ମୁ, ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ, ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସଭାସ୍ଥଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ନିଆଯାଇଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ତ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣ
आपन जिला और सहर और आपन नाम मध्य कमेंट कर जणाइबे। तो बस यह थिला आज टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। जदि आपन मानको हम वीडियो भल लागि वीडियो को लाइक करबे सहित वीडियो को संगन सहित बहु मात्रा शेयर करंतु। आपन जदि हम चैनल पे नुआ अछन ताले चैनल को एबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरे जे भी जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपन मन हम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथम पाए। वीडियो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।